کراچی میں ننھے احسن کی موت کس کی گولی سے ہوئی، تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق جائے وقوع سے ملنے والا قول پولیس اہلکار کے قول سے میچ کر گیا۔ مزید تفصیلات سمر عباس کی اس رپورٹ میں جانیے۔ کراچی کے علاقے صفورہ میں مبینہ پولیس مقابلے میں گولی لگنے سے 1.5 سالہ احسن کی ہلاکت کے حوالے سے تحقیقاتی ٹیم کی تفتیش جاری ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق پولیس کو جائے وقوع سے ملنے والے خول کی فرانزک رپورٹ موصول ہو گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جائے وقوع سے ملنے والا خول پولیس اہلکار کے پستول کے ساتھ میچ کر گیا ہے۔ دوسری جانب تحقیقاتی ٹیم کے رکن SSP ساؤتھ پیر محمد شاہ کہتے ہیں کہ عینی شاہدین کے بیانات حاصل کرنے کی کوشش سمیت تفتیش کے دیگر پہلوؤں پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ اہل خانہ ان کا کہنا تھا کافی فائرز ہوئے، تو مے بی روڈ چلنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہاں سے وہ ایمٹیز نہیں ملی۔ جو ایک ایمٹی ملی ہے وہ ابھی تک میچ نہیں ہوئی ہے۔ سسٹم جو تھا ہمارا فورنزکس کا، اس کے ہم رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان سم ٹائم ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ آیا یہ خول جو ہے وہ کسی پولیس اہلکار کے پسٹل سے فائر ہوا ہے یا کہیں اور کی یہ گولی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق سچل صفورہ کے قریب جائے وقوع کے اطراف کی مزید CCTV فوٹیجز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، جبکہ واقعے کے بعد گرفتار چاروں پولیس اہلکاروں کے بیانات کی روشنی میں بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سمر عباس، 24 نیوز، کراچی۔ ایک اور انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں۔ کراچی میں غلط انجیکشن کے باعث ہلاک ہونے والی لڑکی کے کیس میں دل دہلا دینے والا پہلو سامنے آ گیا ہے۔ 26 سالہ عصمت کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر غلط انجیکشن دے کر قتل کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لڑکی سے جنسی زیادتی کے شواہد بھی مل گئے ہیں، جبکہ پولیس نے ملزم شاہزیب کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسی بارے میں علی رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں کورنگی کے سرکاری اسپتال میں نوجوان لڑکی کی ہلاکت کے معاملے پر ہولناک انکشاف سامنے آیا ہے۔ پولیس کے مطابق نوجوان لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق لڑکی سے جنسی زیادتی ثابت ہوئی ہے۔ زیادتی کے بعد لڑکی کو زہریلا انجیکشن دے کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ دوسری جانب گرفتار ملزم شاہزیب نے پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ نوجوان لڑکی دانت میں تکلیف کے باعث اسپتال آئی تھی، ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹک کا انجیکشن لکھ کر دیا اور اسے لگا دیا۔ ان کے مسوڑے میں انفیکشن تھا، ان کے لیے انہوں نے اینٹی بایوٹک لکھی تھی سیفکزون، ٹھیک ہے نا۔ اینٹی بایوٹک جو انہوں نے وہیں مین اسٹور سے خود ہی لے کے 4 انجیکشن لے کے دیا، کہا کہ نا روزانہ ایک لگے گا ان کو، ٹھیک ہے سر۔ پھر وہیں سے نا یہ وہاں سے ہونے کے بعد یہ میرے پاس آئی ہیں نیچے، انہوں نے کہا مجھے انجیکشن لگانا ہے۔ اہل خانہ نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کے بعد ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ علی رضا، 24 نیوز، کراچی۔ محکمہ تعلیم سندھ نے والدین کی سن لی۔ کراچی میں مہنگے اسکول کورس اور یونیفارم فروخت کرنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے سجاد علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ محکمہ تعلیم سندھ نے والدین کی سن لی۔ اب نجی اسکولز بچوں کو مہنگے داموں اسکول کورس اور یونیفارم فروخت نہیں کر سکیں گے۔ کراچی میں مہنگے داموں اسکول کورس اور یونیفارم بیچنے والے اسکولوں کے خلاف اب ہوگی کارروائی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق نجی اسکول والدین کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کورس اور یونیفارم اسکول سے ہی مہنگے داموں خریدیں۔ محکمہ تعلیم نے اپنے احکامات میں واضح کیا ہے کہ مارکیٹ ریٹ پر ہی کورس اور یونیفارم والدین کو بیچے جائیں۔ اضافی مارجن رکھ کر بیچا تو کارروائی ہوگی۔ کوئی بھی اسکول مہنگے داموں کورس بیچے تو والدین اس کی شکایت ڈائریکٹر اسکول کے دفتر میں درج کرائیں۔ اور اہم خبر ہے کہ کراچی ڈویژن میں رینجرز کے خصوصی اختیارات کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے خصوصی اختیارات میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سندھ رینجرز کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کراچی میں خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں۔ رینجرز کے پاس کراچی ڈویژن میں خصوصی اختیارات 4 جولائی تک ہوں گے۔ کراچی ڈویژن میں رینجرز کے خصوصی اختیارات کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے اور اس بارے میں وفاقی وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اور کراچی سے ہی خبر ہے، جہاں ICI پل پر تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ ماں اور 5 سالہ بچہ جاں بحق ہو گئے، جبکہ باپ زخمی ہے جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے ICI پل پر، جہاں ایک تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی اور اس حادثے کے نتیجے میں ماں اور اس کا 5 سالہ بچہ جاں بحق ہو گئے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ملازمین کی چھٹیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ملازمین کو 3 جون تک چھٹی کی درخواست نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مالی سال کا چوتھا کوارٹر شروع ہو چکا ہے۔ ملازمین کو بجٹ اہداف پورا کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ بیرون ملک کے لیے چھٹی کی درخواستوں پر آئندہ مالی سال کے آغاز پر کارروائی ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ملازمین کی چھٹیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ملازمین کو 3 جون تک چھٹی کی درخواست نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مالی سال کا یہ چوتھا کوارٹر ہے۔ ملازمین کو بجٹ اہداف پورا کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔
आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास शाम 4 बजे बनीगाला में होगा। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। काबीना में रद्दोबदल पर भी इजलास में तबादला ख्याल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वजारतों की तब्दीली के मामले पर जहांगीर तरीन ने वजीर आजम इमरान खान की मुश्किल एक बार फिर आसान कर दी। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ने गुलाम सरवर खान को नई वजारत लेने पर कायल कर लिया है। गुलाम सरवर खान वजारत एविएशन का कलमदान लेने को तैयार हो गए। वजीर आजम इमरान खान के शौकत खानम अस्पताल पेशावर का दौरा किया और इस मौके पर एक बुजुर्ग अफगान शहरी ने फारसी में अपनी दास्तान गम सुनाते हुए कहा कि इसके बच्चे के 2 ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शायद कप्तान को खुश करने के लिए वजीर आजम को तर्जुमा करके बताया कि वो बुजुर्ग का कहना है कि हम खुशकिस्मत हैं कि आप वजीर आजम मुंतखब हुए। मेरा बेटा अमलियात ऑपरेशन दो दफा हम खुशकिस्मत तस्कीर आवर्दन शुक्र मैं हम खुशकिस्मत तस्कीर आवर्दन शुक्र मैं हम खुशकिस्मत तस्कीर आवर्दन मेरा बेटा अमलियात ऑपरेशन दो दफा हम खुशकिस्मत तस्कीर आवर्दन शुक्र मैं हम खुशकिस्मत तस्कीर आवर्दन शुक्र मैं हम खुशकिस्मत। और वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया, बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया है, वो मजीद तब्दीलियां भी करेंगे। जो काम नहीं करेगा उसे टीम से निकाल देंगे। सिर्फ एक मकसद है कि टीम जीते। वजीर आजम इमरान खान का और अगजई में जलसे से खिताब, कप्तान की वजीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को नाम लेकर वार्निंग। मैं महमूद खान आपको भी आज इस स्टेज पे से कह रहा हूँ और वहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज़ जाए। एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है। मैच जीतने के लिए वो अपनी टीम पे नजर रखता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। जो कैप्टन होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी टीम को जिताना। ये मेरा मकसद है, मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। और अमूरे रियासत हो या सियासत, वजीर आजम इमरान खान हमेशा क्रिकेट की जुबान में ही बात करते हैं। क्या हुकूमतकारी खेल तमाशा है या इंतहाई संजीदा काम? इस हवाले से देखते हैं इस रिपोर्ट में। कप्तान को रिटायर्ड हुए दहाइयां बीत गईं और सियासत में आए हुए भी, मगर वो सियासत को भी क्रिकेट की तरह ही खेल रहे हैं। एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। काबीना में तब्दीलियों का मामला हो या तब्दीलियों को नाम देने का मामला, क्रिकेट का पस मंजर हर जगह नजर आता है। वजीर आजम फरमाते हैं कोई खिलाड़ी सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली लाना पड़ती है या नया खिलाड़ी आजमाना पड़ता है। कप्तान को बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, टीम में नए खिलाड़ी लाना पड़ते हैं। मैच जीतने के लिए वो अपनी टीम पे नजर रखता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है। बैट्समैन किसी को ऊपर खिलाना पड़ता है, किसी को नीचे। कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। वजीर आजम साहब, क्रिकेट होती है, अमूरे सियासत और अमूरे रियासत कुछ इससे हटकर और बहुत ज्यादा संजीदा काम है। दोनों को इनके अपने असूलों के तहत खेलना पड़ता है, मगर यहाँ तो सियासत में भी क्रिकेट का खेल जारी है। बदकिस्मती है कि कोई साबिक वजीर आला बलोचिस्तान असलम रईसानी की तरह ये भी नहीं कह सकता कि डिग्री है, वो जाली हो या असली हो, कि क्रिकेट होती है, चाहे मैदान में हो या ऐवान में, क्योंकि सियासत ही होती है। और पंजाब में तब्दीली के बादल वक्ती तौर पर छट गए। बजट तक पंजाब में किसी तब्दीली के आसार नहीं, लेकिन वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुतबादल पर गौर जरूर हो रहा है। जराये का कहना है कि कप्तान के वसीम अकरम प्लस पर लटकती तब्दीली तलवार शायद 1-1.5 माह के लिए हटा ली गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। जराये के मुताबिक कप्तान ने पंजाब में भी बड़ी तब्दीली का फैसला कर लिया, लेकिन अभी नहीं।
ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ شاید پنجاب کی ٹیم کو بجٹ تک کا وقت مل گیا. تمام وزراء کو اب چلنا نہیں بھاگنا ہوگا. عوام کی اٹھتی ہوئی انگلیوں اور سوشل میڈیا پر کھڑے ہونے والے سوالوں کا جواب نہ دینے والوں کو گھر جانا ہوگا. اور تو اور وزیر اعظم کے وسیم اکرم پلس کو بھی خود کو وسیم اکرم پلس ثابت کرنا ہوگا. بڑا لوگوں نے مذاق اڑایا جب ہم نے ایک غریب ترین سب سے پاسماندہ علاقے سے عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنا دیا پنجاب کا. جو خود کو ثابت نہ کر پائے گا ہر وہ پلس مائنس ہو جائے گا. کپتان نے فیصلے سے سب کو آگاہ کر دیا. اب دیکھیے کون اس دوڑ میں بھاگے گا اور کون دوڑ سے ہی بھاگ جائے گا. وقت کم ہے اور مقابلہ سخت سے سخت ترین ہوتا جا رہا ہے. سینئر تجزیہ کار حامد میر نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت پنجاب میں بھی تبدیلی پر غور کر رہی ہے. دیر کی وجہ ابھی تک عثمان بزدار کے متبادل پر اتفاق رائے نہ ہونا ہے، اس لیے پنجاب میں تبدیلی لانے میں مشکل ہو رہی ہے. پنجاب میں تبدیلی جو ہے وہ مرکز کی نسبت تھوڑی مشکل اس لیے ہے کہ پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے پاس ابھی تک کوئی عثمان بزدار صاحب کا جو متبادل نام ہے اس پر اتفاق رائے نہیں ہے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ کچھ دنوں سے پنجاب میں تبدیلی پر غور کر رہی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی زیر غور نہیں ہے. تو اسی قسم کی بات جو ہے وہ چودھری فواد حسین نے بھی کی تھی بطور وزیر اطلاعات کہ وفاقی کابینہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. لیکن جو آج عمران خان صاحب نے اورنگزئی ایجنسی میں جو تقریر کی ہے تو اس تقریر میں ایک بین السطور بٹوین دی لائنز ایک پیغام ہے اور وہ پیغام صرف عثمان بزدار کے لیے نہیں ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کے لیے ہے. بجائے اس کے کہ آپ یہ انتظار کریں کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی تو سیکھے جائیں گے اور ڈلیور کرنا شروع کر دیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایکسپیرینس آدمی کو ان کی جگہ پر لکھیں. اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے جو کچھ پنجاب میں اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت بھی شروع کر دی ہے. اب فی الحال مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے اس بارے میں صلاح مشورہ شروع کر دیا. تو وفاقی کابینہ میں تبدیلیوں کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، لیکن وزیر کو بدلنے اور وزیر اعلیٰ کے بدلنے میں کافی فرق ہے. پنجاب کی پارٹی پوزیشن اور سیاسی نزاکتوں کے باعث وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پی ٹی آئی کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. آئین کے مطابق کسی بھی وفاقی یا صوبائی وزیر کو صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہی ہٹایا یا تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک نوٹیفیکیشن کے ساتھ وزیر اعلیٰ کو نہیں بدلا جا سکتا. اس کے لیے وزیر اعلیٰ کا اثر نو انتخاب ضروری ہے. قواعد کے مطابق پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کو پہلے ووٹنگ کے دوران اسمبلی سے کم از کم 186 ووٹوں کی ضرورت ہے اور عثمان بزدار کو بس پورے ووٹ ہی ملے تھے. پنجاب اسمبلی میں موجودہ پارٹی پوزیشن کے مطابق پی ٹی آئی کے اپنے ارکان کی تعداد 181 ہے، یعنی وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں پی ٹی آئی کو دوسری پارٹیز کے کم سے کم 5 ارکان کی ضرورت ہے. موجودہ صورتحال کے مطابق پی ٹی آئی کو ابھی تک اسمبلی کاف کے 10 ارکان اور 3 آزاد ارکان کی حمایت حاصل تو ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے سلسلے میں حلیف پارٹیوں اور حکومتی پارٹی کے کچھ ارکان کی ناراضگیوں اور تحفظات نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو مشکل بنا سکتے ہیں. دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 166 اور پیپلز پارٹی کے 7 ارکان ہیں. اس طرح اپوزیشن کے 173 ارکان بنتے ہیں اور اپوزیشن کو اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے کم سے کم 13 مزید ووٹ درکار ہیں. اور پنجاب کی بیوروکریسی میں تبدیلی کی ایک اور لہر آ گئی. صوبے کے افسران کی تقرریاں اور تبادلے کر دیے گئے. زاہد حسین کو ڈی جی اوورسیز پاکستانی کمیشن تعینات کر دیا گیا، جبکہ ڈائریکٹر جنرل اوورسیز پاکستانی کمیشن عثمان انور کو او ایس ٹی بنا دیا گیا. ڈی جی پی ڈی ایم میں راشد احمد خان کو پروجیکٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت تعینات کر دیا گیا، جبکہ سیکریٹری انڈسٹریز طاہر خورشید کو چیئرمین ٹیپٹا کا اضافی چارج دے دیا گیا. راجہ خرم شہزاد کو ڈی جی پی ڈی ایم میں، اسد اللہ فیض کمشنر ڈیرہ غازی خان، محمد اقبال مظہر کو سیکریٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ تعینات کر دیا گیا. کمشنر ڈی جی خان ندیم الرحمان کو واپس محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. کپتان کی 47 رکنی کابینہ میں سابق حکومتوں کے وزراء کی بھرمار ہو گئی. سابق حکومتوں میں کابینہ کا حصہ رہنے والے 16 ارکان بھی تبدیلی سرکار کی ٹیم میں شامل ہیں. بشیر چودھری کی رپورٹ دیکھیے.
इमरान खान की काबीना में शामिल ज्यादातर अरकान का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और काफ लीग से रहा है, जिनकी तादाद में अब मजीद इजाफा हो गया। हफीज शेख पहले मुशर्रफ के साथ रहे, फिर पीपल्स पार्टी और अब तहरीक इंसाफ में है। शाह महमूद कुरैशी की पहली मोहब्बत मुस्लिम लीग रही, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क़याम किया, अब तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी हैं। फहमीदा मिर्जा का सियासी सफर पीपल्स पार्टी से होता है, GDA की मंजिल तक पहुंचा, जो अब तहरीक इंसाफ की तहादी है। गुलाम सरवर खान, नूरुल हक कादरी तहरीक इंसाफ से पहले मुस्लिम लीग काफ के पेड़ पर चहचहाते रहे हैं। फवाद चौधरी वो बुलबुल खुश सुखन है, जो पहले APML फिर पीपल्स पार्टी और अब तहरीक इंसाफ की डाल पर हैं। नदीम अफजल चंद का पहला प्यार पीपल्स पार्टी थी, मगर अब कप्तान की मोहब्बत में मुब्तला हैं। फिरदौस आशिक अवान काफ लीग पीपल्स पार्टी से होती हुई तहरीक इंसाफ के ढाबे पर पहुंची। मोहम्मद मियां सोमरू, जुबैदा जलाल, अली मोहम्मद महर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत का हिस्सा रहे, फिर तहरीक इंसाफ के दामन में पनाह ली। खुसरो बख्तियार और उमर अयूब काफ लीग नून लीग के रास्तों पर चलते तहरीक इंसाफ तक पहुंचे। शेख रशीद मुस्लिम लीग और मुशर्रफ हुकूमत का हिस्सा रहे, फिर अपनी जमात बनाई। अब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। परवेज खटक पीपल्स पार्टी में थे, ANP की सूबाई काबीना का हिस्सा रहे। फरोग नसीम MQM में रहे और मुशर्रफ के करीबी साथी थे। एजाज शाह ने इलेक्शन तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ा, लेकिन उनका शुमार मुशर्रफ के साथियों में होता है। और मुंतखब हुकूमत गैर मुंतखब अफराद की बैसाखियों पर चलने लगी। काबीना में 17 गैर मुंतखब टेक्नोक्रेट, मौवनीन और सियासतदान शामिल हैं, जिसकी वजह से काबीना में PTI के अरकान की तादाद आधी रह गई है। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ अपनी ही जमात में बासलाहियत अफराद तलाश करने में नाकाम हो गई, जिसका नतीजा वफाकी काबीना में गैर मुंतखब टेक्नोक्रेट्स और मुआवनीन की बढ़ती हुई तादाद की सूरत में निकल रहा है। फिरदौस आशिक अवान के साथ नदीम बाबर और जफरुल्लाह मिर्जा भी बतौर मुआवनीन खुसूसी काबीना का हिस्सा बन गए हैं। मुंतखब जमहूरी हुकूमत की काबीना में 17 गैर मुंतखब मुशीर और मुआवनीन खुसूसी भी हैं। इनमें मुशीर अब्दुल हफीज शेख, मलिक अमीन असलम, अब्दुल रज़ाक दाऊद, मोहम्मद शहजाद अरबाब और डॉक्टर इशरत हुसैन शामिल हैं। मुआवनीन खुसूसी में मिर्जा शहजाद अकबर, इफ्तिखार दुरानी, नईम उल हक, जुल्फी बुखारी, शहजाद कासिम, उस्मान डार और यूसुफ बेग मिर्जा भी गैर मुंतखब अराकीन में शामिल हैं। उधर सेनेटर आजम सवाती विफाकी वजीर बन गए, मगर गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद में उनके फार्म हाउस पर झगड़े के मुतासरा खानदान को इंसाफ नहीं मिल सका और अब नियाज मोहम्मद के खानदान को तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर मसाइल भी बढ़ गए हैं। इसी बारे में अवैस कयानी की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में मुबैना तौर पर जमीन के कब्जे और गायज जमीनों में घुस जाने के मामले पर सेनेटर आजम सवाती और नियाज मोहम्मद के खानदान के दरमियान झगड़ा हुआ। मामला पहले थाने तक रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। तनाजा सामने आने पर 6 दिसंबर 2018 को सेनेटर आजम सवाती को वजारत से हाथ धोना पड़ा और मुतासरा नियाज मोहम्मद के खानदान के साथ जिरगा के जरिए मामला रफा दफा करा दिया गया। 5 महीने बाद सेनेटर आजम सवाती दोबारा काबीना का हिस्सा बन गए, मगर मुतासरा खानदान को इंसाफ मिला और ना ही वादे पूरे हुए। उन लोगों ने बोला कि हम आपको स्कूल बना के देगा, 3 नौकरियां दे देंगे, हम आपको घर बना के देगा, तो 1 करोड़ का वादा भी किया था, हमारा गुलजफर खान ने भी किया था। नियाज मोहम्मद की अलिया बताती है, मिला कुछ नहीं मगर बदनामी बहुत हुई। सेनेटर आजम सवाती के साथ कोई राजीनामा नहीं हुआ। 50 लाख रुपए। मेरे पर इल्जाम लगा कि हमने 50 लाख रुपए लिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, और इस झूठे इल्जाम का दुख भी है। मुझे केस खत्म करने पर दबाव डाला गया। नियाज मोहम्मद के खानदान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की कि वो ताकतवर वज़रा के मामले में गरीबों को भी इंसाफ दिलाने में किरदार अदा करें। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कप्तान की नज़र में जो ज़ीरो हैं वो हम्माद अजहर के हीरो हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर को बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने पर घर भेजा। हम्माद अजहर असद उमर की माला जपने लगे, जिनसे मईशत न संभली। हम्माद अजहर को उनके साथ काम करने का मजा आया। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू साफ चली शफाफ चली का नारा हुआ पुराना। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर का सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी से करोड़ों रुपए का तनाज़ा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी बैनुल अक़वामी अदालत से केस जीतने के बावजूद वसूली नहीं हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। बिल्ले को दूध की रखवाली पर कैसे बिठाया जाता है, ये साबित किया है वज़ीर आज़म ने अपनी टीम में नदीम बाबर को मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम का ओहदा देकर। अब नदीम बाबर इस सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मामलात देखेंगे, जिसके इनके निजी कंपनी ओरिएंट पावर के साथ तनाज़ात चल रहे हैं और मामलात अदालत में हैं। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी और ओरिएंट पावर कंपनी के दरमियान करोड़ों रुपए की वाजिबात का तनाज़ा चल रहा था।
जो लंदन की अदालत तक जा पहुंचा। लंदन की अदालत में केस सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी जीत गई, ताहम रिकवरी ना की जा सकी। ऐसे में नदीम बाबर को ऐसे अहम ओहदे पर तैनात करना मुफादात का बराह रास्त टकराव है और वो अपने ओहदे को निजी कंपनी के हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। वजीर आजम शरीफ खानदान पर हमेशा से तनकीद करते रहे कि वो सरकारी ओहदा रखने के बावजूद अपनी कारोबारी मफादात से दस्तबरदार नहीं हुए, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर की कंपनी ओरिएंट पावर ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नादहिंदा होने की बात तस्लीम कर ली, लेकिन नदीम बाबर ने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। कंपनी का मौक़िफ़ 24 न्यूज़ को भिजवा दिया, जिसके मुताबिक कंपनी के सुई नॉर्दर्न के साथ 2 मुकदमात चल रहे हैं। एक का फैसला सुई नॉर्दर्न के हक में आ गया है। नदीम बाबर की कंपनी ओरिएंट पावर ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नादहिंदा होने की बात तस्लीम कर ली है, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। कंपनी का मौक़िफ़ भिजवा दिया, जिसके मुताबिक कंपनी के सुई नॉर्दर्न के साथ 2 मुकदमात चल रहे हैं, जबकि एक का फैसला सुई नॉर्दर्न के हक में आ गया है। शफाफियत के गुब्बारे से हवा निकलने लगी। वज़ीर आज़म के मुशीर SNGPL के करोड़ों के नादहिंदा निकले तो सियासी और सहाफ़ती हलकों में भी नई बहस छिड़ गई। इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी और हामिद मीर का क्या कहना था, आइए जानते हैं। करप्शन के खात्मे के दावेदारों के काबीना रुकन सरकारी वाजिबात दबाए बैठे हैं। 24 न्यूज़ के सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी का कहना था कि ऐसे लोगों को काबीना में लाया जा रहा है जिन पर सवालिया निशान हैं। खान साहब तो हमेशा ये कहते थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते थे, और आज लगता है ऐसे है कि वो भूल गए अपने वादे अवाम के साथ, और ऐसे लोग को इंडक्ट किया जा रहा है जिनके बारे में बहुत से सवालिया निजाम है। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने भी बाबर नदीम की करोड़ों की नादहिंदगी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। नदीम बाबर साहब का जिक्र कर रहे हैं, हफीज शेख का जिक्र कर रहे हैं, तो ये लोग जो हैं इन पर बहुत से एतराजात, अभी तो आपको सिर्फ 1-2 बातों का पता चला, और भी बहुत सी बात। हामिद मीर का कहना था कि नदीम बाबर के मामले की इंक्वायरी तो नैब भी कर रहा है, अभी तो एक केस सामने आया है, अगर दूसरे लोगों के भी किस्से खुले तो सब हैरान रह जाएंगे। रेंटल पावर केस में नैब ने साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद रफी को इस्लामाबाद में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई हैं। आपको बताएं कि रेंटल पावर केस में नैब ने साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद रफी को इस्लामाबाद में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए का यह कहना है कि कार्रवाई के दौरान अहम दस्तावेजात भी कब्जे में ली गई हैं और मजीद तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। किताब भारत की अजीम गद्दारी के मुसन्निफ एलिस डेविडसन का कहना है कि मुंबई हमलों में भारत ने पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा किया। मुंबई हमला भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की मंसूबाबंदी था। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के इश्तिराक से एलेक्स डेविडसन की किताब भारत की गद्दारी की तकरीब पज़ीराई हुई, जिसमें डीन डॉक्टर इकबाल चावला, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर अमजद मिक्सी समेत दीगर स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस मौके पर किताब के मुसन्निफ एलेक्स डेविडसन का कहना था कि मुंबई हमलों पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर महाज खड़ा किया और मुसलसल झूठ का सहारा लिया, जबकि हमला भारत और इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मनसूबाबंदी से किया। अजमल कसाब के पाकिस्तानी होने के कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। हुकूमत ने अखराजात पूरे करने का आसान तरीका ढूंढ लिया, नए नोट छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस को तेज कर दिया। 2 हफ्तों में 136 अरब रुपए के नए नोट जारी कर दिए गए। ज़ेरे गर्दिश नोट मुल्क की तारीख में पहली बार 50 खरब 80 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल के पहले 2 हफ्तों के दौरान हुकूमत की तरफ से औसतन योमिया 2 अरब 72 करोड़ रुपए मालियत के नए नोटों का इजरा किया गया। 14 रोज में मजमूई तौर पर 136 अरब 17 करोड़ 55 लाख रुपए के नए नोट जारी होने से मुल्क में जेरे गर्दिश नोटों का हुजूम 136 अरब 18 करोड़ 23 लाख रुपए के इजाफे से मुल्क की तारीख में पहली बार 50 खरब 80 अरब 47 करोड़ 34 लाख रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक आमदनी कम और अखराजात ज्यादा होने के बायस हुकूमत कर्ज लेकर या नए नोट छाप कर अखराजात पूरे कर रही है और नए नोट छापना भी महंगाई की एक बड़ी वजह है। रवा माली साल के दौरान विफाकी हुकूमत अब तक मरकजी बैंक से 34 खरब 41 अरब रुपए कर्ज ले चुकी। दूसरी तरफ माली साल के पहले 9 माह के दौरान FBR की टैक्स वसूलियाँ भी हदफ से 318 अरब रुपए कम रही।
दुनिया भर में मादूम होते काले हिरन की अफजाइश नस्ल में इजाफा हो गया। बहावलपुर के लाल सोहनरा सेंटर में काले हिरन की तादाद 350 से ज्यादा हो गई। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। चोलस्तान का खूबसूरत जानवर काला हिरन, जिसकी नस्ल कशी जब जालिम शिकारियों की जानिब से की गई तो ये खूबसूरत जानवर इस खित्ते से ख़त्म हो गया, मगर 1973 में दोबारा फिर से इसकी अफजाइश नस्ल शुरू की गई। आखिर ये अफजाइश इस वक्त किन मराहिल में है और इस वक्त कितने काले हिरन यहाँ पर मौजूद हैं, आइए आपको दिखाते हैं। भावलपुर लाल सोहनरा नेशनल पार्क में काले हिरनों को खत्म होने से बचाने के लिए 38 एकड़ पर मुश्तमिल ब्रीडिंग सेंटर कायम किया गया, जिसमें हिरनों को कुदरती माहौल फराहम किया गया। प्लस ब्रांचेस हैं जिसमें जंड है, किकर है, बेरी है या सम टाइम तूत के भी वो ब्रांचेस उनको देती हैं ताकि पत्ते खाए जाए। शाम के वक्त उन्हें मेडिकेटेड चने जो है ना वो डालते हैं। काले हिरन की एक जोड़ी की मालियत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। महकमा वाइल्ड लाइफ बूढ़े और मिकदार में ज्यादा नर हिरनों की ट्रॉफी हंटिंग कराता है, जिसमें हिस्सा लेने की फीस 2 लाख रुपए फी हिरन होती है। 8 साल की उम्र को पहुंचकर नर हिरन अपने कुंबे का सरबराह बनता है और अल्फा कहलवाता है। इस वक्त ब्रीडिंग सेंटर में 27 अल्फा मौजूद हैं जो दूसरों से मुनफरिद हैं। ऊंचाई ब्रीडिंग सेंटर का कहना था काले हिरन के सींग 36 इंच तक लंबे होते हैं, जिन्हें वो अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने काले हिरनों को उनके और इस बुलेटिन से इतना ही।